bin Ahmad Al-Attas. Beliau jauh dari Haramain, yaitu dari Makkatul Mukarramah, yang insyaallah akan menyampaikan tausiah seputar bulan Sya'ban pada malam hari ini. Dan juga mendampingi beliau hadir yaitu Ustadz Jamaluddin dari Pamangkih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mendengarkan mau'idhah hasanah dari beliau, khususnya kepada jamaah laki-laki, kami mohon agar kiranya dapat membentuk saf duduknya merapat ke depan. Untuk menambah keberkahan dan kekhusyuan kita pada malam hari ini, kami mohon khususnya kepada jamaah laki-laki agar dapat membentuk saf duduk merapat ke depan. Baiklah, kepada Al-Habib dan Ustadz Jamaluddin, alaihi yatafaddal mashkura. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi waffaqana wa iyyakum wa jama'ana fi baitin min buyutihi subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan taufik kepada kita sehingga Allah kumpulkan kita di salah satu daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Thumma assalatu wassalam ala sayyidil anam habibi rabbina ar-rahman sayyidina wa nabiyyina wa imamina tabibi arwahina wa tabibi qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersalawat kepada kekasih kita, kekasih hati kita, dokter jasad kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kataba Allah lana wa lakum an naqdiya wa naqdiya hadhihi ad-daqa'iq wa hadhihi as-sa'a al-mubarakah fi baitin min buyutihi subhanahu wa ta'ala, falahu al-fadl wa lahu an-ni'ma wa lahu ash-shukru ala dhalik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana Allah mentakdir kita berada di tempat daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di detik, di jam yang mana kita berada di tempat yang berkah yaitu rumahnya Allah, maka hanya kepada Allah lah kita memuji dan hanya kepada Allah lah kita mengucap rasa syukur. وللتذكير أذكركم بنيات مباركات يعظم بها الأجر إذا نويناها في هذه الدقائق، في هذه الجلسة التي نجلسها أذكركم بها لكي يعظم الثواب والأجر إن شاء الله. Maka kata beliau, pada detik ini izinkan beliau untuk memberikan satu wasiat di detik ini, supaya kita yang berada di detik ini, yang berada di masjid ini mendapatkan pahala yang besar. النية الأولى هي نية طلب العلم، فطلب العلم ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فاعقدوا النية أن هذه الجلسة من جلسات طلب العلم. Maka pada saat ini yang pertama wasiat beliau adalah kita duduk di masjid ini untuk niat mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo mari kita semua untuk di detik ini untuk niatkan kita duduk di sini untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. النية الثانية هي نية انتظار الصلاة. أنتم سوف تجلسون حتى صلاة العشاء، فلماذا لا تنوون هذه النية، نية انتظار الصلاة، صلاة العشاء. Yang kedua, niatkan kita duduk di masjid ini niat menunggu sholat. Karena sesungguhnya meniat menunggu sholat, kita pian duduk di sini sampai isya, hakikatnya pian menunggu sholat. Maka alangkah baiknya kalau kita berniat untuk menunggu sholat di waktu detik ini. والعظيم في هذه النية أنه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انتظار الصلاة إلى الصلاة، أي أن وقتنا هذا كله
فدخل رجل إلى المسجد فذهب وصلى ركعتين ثم جاء يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يصلي رسول الله ولا؟ الرجل الذي جاء كان يريد يصلي رسول الله جالس مع أصحابه. Suatu saat pernah diceritakan bahwa di zaman Nabi SAW, waktu itu Nabi duduk bersama para sahabatnya. Di waktu Nabi duduk dengan para sahabatnya di masjid, kemudian ada seseorang lelaki datang ke masjid, kemudian dia melakukan sholat. Datang ke masjid, melakukan sholat. Setelah melakukan sholat, dia mendatangi Nabi SAW, sedangkan Nabi saat itu lagi berbincang dengan para sahabat Nabi. فلما انتهى هذا الرجل من صلاته جاء يسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. Ketika seorang lelaki tadi menyelesaikan sholat, bahasa Banjarnya tuntung sembahyang, datang lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Kemudian setelah orang itu datang, Rasulullah mengatakan, ujar Rasulullah, bulik ikam. Ikam ini belum sembahyang. Padahal orang tadi hanyar tuntung sembahyang. Ujar Rasulullah, bulik. Ikam belum sembahyang, ujar Nabi. فرجع الرجل فصلى ركعتين تحية المسجد ثم جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله نفس الأمر قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Habis itu sahabat tadi sembahyang imbas sembahyang bebulik pulang lawan Nabi. Ujar Nabi, bulik pulang, ikam belum sembahyang pulang, padahal sudah 2 kali bulik. Ini minta rela bahasa Banjar paham aja kalau lah. Nggih. Banjar bertahan. طيب رجع الرجل فصلى ركعتين ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله نفس الجواب قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Akhirnya orang tadi bebulik ketiga kalinya sembahyang pulang 2 rakaat. Tuntung sembahyang datang lawan Nabi. Itu pulang, ujar Nabi bebulik ikam belum sembahyang, ujar Nabi. فقال له يا رسول الله والله لا أعرف غير هذه الصلاة ما أعرف غير هذه الصلاة ركوع وقيام سجود الجلوس بين السجدتين هذه الصلاة التي أعرفها لا أعرف صلاة أخرى. Maka orang tadi komplain lawan Nabi, bingung lawan Nabi. Rasulullah, ulun ini hendak model sembahyang kayak apa lagi? Yang ulun tahu sembahyang itu ruku, sujud, takbiratul ihram, ya ulun gawi. Cuma kenapa tak salah terus disuruh bulik dan dipadahkan kada sembahyang, apa masalahnya nih? فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له باختصار أن صلاته كانت تخلو من الطمأنينة أي أنه قال له إذا أتيت الركوع فاركع حتى تطمئن راكعا إذا سجدت فاسجد حتى تطمئن ساجدا إذا رفعت فارفع حتى تطمئن رافعا هكذا. Kemudian Rasulullah menjawab dan memberikan jawaban letak titik masalahnya di mana. Ujar Rasulullah, ikam ko padahakan kada sembahyang, padahal ikam sembahyang, ternyata orang tadi sembahyang kada batu makninah, kada tenang sembahyangnya. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu ketika kita melakukan ruku tenang dahulu, hanyar kita i'tidal. Ketika i'tidal tenang dulu, hanyar kita sujud. Ternyata letak masalahnya orang tadi disuruh bebulik taruh sembahyang, nya sembahyang kada betumakninah. فهذه الطمأنينة لما فقدت من الصلاة ما كانت موجودة في الصلاة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إنك لم تصلي لم تصلي مع أن الرجل ركع وسجد وقام وقرأ وكل شيء فعله لكن بدون طمأنينة لكن رسول الله سماها لم تصلي. Maka ujar beliau, salat ini sekalipun ruku sujud semua digawi, tapi bila kada menggawi tumakninah, Nabi memadahkan sama orang nang kada sembahyang sama sekali.
biar orang tuh ruku, biar orang tuh sujud. Apabila meninggalkan tumanina, maka Nabi SAW memadahkan bahwa orang tuh sama seperti orang yang kada sembahyang. وهنا أسأل سؤالا وكل واحد منكم يجيب في نفسه لأنه هو الأعرف بنفسه. Maka sidin menghendaki bubuhan pian, sidin kayaknya memberikan pertanyaan dan bubuhan pian memberikan jawaban. Enggih, jadi buhan pian lebih tahu tentang diri pian, kayaknya sidin memberikan pertanyaan, jadi buhan pian memberikan jawaban. هذه الصلوات التي نصليها نحن كم من صلواتنا يشبه صلاة ذلك الرجل؟ هل صلواتنا تشبه صلاة ذلك الرجل أم أنها مختلفة؟ Ujar sidin, kita selama hidup kita sembahyang nih adakah atau rancakkah kayak itu nah, atau adakah sembahyang kita sama kayak sembahyang lelaki sahabat tadi, nang lacung-lacung tadi, kira-kira adakah atau banyakkah atau belain gitu aja sidin. يعني نسأل الله السلامة والحماية. كيف قد نأتي يوم القيامة ونسمع هذا الجواب ويقال لنا إنك لم تصلي. نسأل الله السلامة والحماية وتكون حياتنا هكذا كثير من صلواتنا هباء منثورا بلا فائدة. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung daripada sembahyang yang model tadi. Dan kita takutkan, kata beliau, kita di hari kiamat, kita di dunia banyak melakukan sholat, tapi ternyata di hari kiamat kita dicap seperti orang yang tidak melakukan sholat sama sekali. Kenapa? Akibat daripada perbuatan tersebut. لذلك إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق المتبقية قبل الأذان نتكلم بإذن الله تعالى عن كيفية حضور القلب أو كيفية الخشوع في الصلاة إن شاء الله. Oleh karena itu, dalam tersisa waktu sebelum masuknya sholat isya, izinkan beliau untuk membahas tentang masalah tata cara bagaimana supaya kita merasakan khusyuk hadir hati kita di dalam sholat. سوف أختصر كثيرا حتى نستفيد من الوقت لأنه موجود كثير من الأعمال التي نعملها للخشوع في الصلاة، لكني لا أريد أن أطيل في الأدلة وفي القصص، ولكن أريد أن أذكر هذه الخطوات أكثر. Maka karena waktu ini Jasidin pendek, otomatis aku ringkas tata cara bagaimana kita supaya khusyuk di dalam sholat kita. Aku Jasidin kadang hendak membahas dalil atau kisah-kisah orang soleh bagaimana sholat mereka, khusyuknya mereka. Tapi aku Jasidin hendak membahas pada intinya tata cara supaya kita bisa khusyuk hadir hati kita di dalam sholat kita. بعض الناس يظنون أن الخشوع في الصلاة وقته هو في الصلاة منذ أن نقول الله أكبر من تكبيرة الإحرام يبدأ الخشوع. وهذه معلومة خاطئة وليست صحيحة. Sebagian orang ada yang berpendapat dan berkeyakinan bahwa nangaran khusyuk itu ya di waktu sholat. Jadi khusyuk itu apabila hendaknya bukan sebelum sholat. Jadi di waktu sholat ketika Allahu Akbar baru dimulai itu khusyuk. Dan itu kata beliau keyakinan pengetahuan yang salah. طيب بعضكم ممكن يسأل طيب هذا هو الخشوع اسمه الخشوع في الصلاة، إذن كيف يكون خشوع قبل الصلاة ونحن نتكلم أنه خشوع في الصلاة؟ Maka kata beliau artinya kita membahas tentang ada orang bagaimana tata cara supaya kita khusyuk di luar sholat. Ada kabib artinya khusyuk di luar sholat, ada aja sidin. Karena khusyuk itu bukan hanya dalam sholat aja, khusyuk itu juga di luar sholat. يجب أن نستعد لهذا الخشوع في الصلاة قبل أداء الصلاة. Maka bila kita hendak khusyuk di dalam sholat kita, mulainya adalah khusyuk di sebelum sholat kita. ويبدأ الاستعداد بالخشوع للصلاة أثناء الوضوء. Nah, maka permulaan kita khusyuk, bila hendak sholat kita khusyuk, mulailah kita khusyuk di tengah-tengah wudu. حينما نبدأ الوضوء
أحدنا يستشعر الواحد فينا يستشعر أن طهوره هذا وضوءه هذا طهور للاستعداد للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. Maka nasihat beliau, ketika kita berwudu, membasuh tangan, membasuh muka, usahakan hati kita merasakan bahwa kita membasuh tangan, membasuh anggota tubuh ini untuk mensucikan jasad kita, karena kita akan menghadap berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. يقول سيدنا الإمام علي زين العابدين ابن الحسين سألوه قالوا له يا إمام لماذا حينما تتوضأ يتغير شكلك ويبدأ الخوف ويصفر وجهك ويحمر وجهك لماذا؟ Bahkan salah satu orang saleh yaitu Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bila berwudu muhasidin habang, muhasidin menguning. Bila sidin berwudu muhasidin tuh berubah. Akhirnya ditanya oleh orang-orang, wahai Imam, kenapa pian waktu berwudu muha pian tuh berubah habang kuning? فقال لهم رضي الله تعالى عنه سيدنا علي قال لهم يتغير وجهي طبعا يتغير وجهي لأنني سوف أقف بعد قليل بين يدي ربي سبحانه وتعالى. Maka dijawab oleh Imam Ali Zainal Abidin, ujar sidin, nyata aimu aku berubah. Ikam kada tahu kah, kada merasakah aku ni pacang berhadap siapa? Aku ni pacang berdiri di hadapan siapa? إذن فالاستعداد للخشوع في الصلاة يكون قبل الصلاة أثناء الوضوء. Maka oleh karena itu kita sepakat kalau kita hendak khusyuk di dalam sholat kita, mulailah khusyuk ketika di tengah-tengah wudhu kita. يا عباد الله صلاة الخاشعين ليست مثل صلاة الذين يؤدون أداء فقط ركوع سجود قيام قعود هكذا. صلاة الخاشعين مختلفة جدا. Maka wahai para hadirin muslimin muslimat, ketahuilah sholatnya orang khusyuk lain hasilnya dengan orang nang sholat nang sekedar hanya mengerjakan ya ruku sujud, hanya sekedar mengerjakan tapi hatinya kosong dari kekhusyuan. Beda dengan orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan khusyuk. الذين ذاقوا طعم الخشوع في الصلاة وذاقوا لذة القرب من الله بهذا الخشوع أصبحت الصلاة بالنسبة لهم راحة كما كان يقول صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال أرحنا بها يا بلال. لماذا؟ لأن في هذه الصلاة صلاة الخاشعين فيها المتعة وفيها الراحة والطمأنينة. Maka orang yang merasakan kelezatan sholat, kelezatan khusyuk, kenikmatan sholat, maka orang itu apabila melakukan sholat merasakan ketenangan, merasakan ketentraman, sama seperti sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, persis seperti sholatnya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ditimpa kesumpakan, kegalauan, uja kita pusang, Rasulullah mengiau Bilal, wahai Bilal, arehna biha, wahai Bilal, tenangkan aku dengan sholat. Ini adalah sholatnya orang yang khusyuk merasakan ketenangan dan ketentraman. لما مدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وسماهم المفلحين أو أفلح المؤمنون، لما مدحهم أفلحوا أي فازوا، الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. مدحهم وكان أول صفات عباد الله المؤمنين أنهم في صلاتهم خاشعون. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang mukmin di dalam ayat suci Al-Qur'an, orang-orang mukmin dipuji dengan Allah dengan kalimat aflaha, yaitu beruntung. Dan Allah menyebutkan awal kali sifatnya orang beruntung adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sifat yang pertama, mereka melakukan salat dalam keadaan khusyuk. Naam. Yaqulu rabbukum subhanahu wa ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة لعباد الله المؤمنين أنهم في صلاتهم خاشعون.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung itu orang mukmin. Siapakah orang mukmin yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka di dalam salat mereka merasakan kenikmatan salat, mereka khusyuk di dalam salat mereka. Awal Allah mensifati orang mukmin yang beruntung dengan sifat mereka salatnya dalam keadaan khusyuk. ثم يأتي بعد الوضوء، خلاص كان انتهينا من الوضوء أو نحن في الوضوء ونحن نستشعر عظمة أننا سوف نقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، نقيم في هذا الوضوء كل السنن وكل الواجبات وكل المستحبات والأعمال التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka kita kembali tentang tata cara supaya kita khusyuk dalam sholat. Setelah pembahasan salah satu yang menunjang khusyuk adalah wudu, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah wudu kita. Maka dengan cara itu adalah menunjang untuk kekhusyukan kita. Kemudian setelah kita wudu, kemudian setelah pembahasan tersebut, usahakan kalau kita hendak khusyuk mengerjakan sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Apa yang kita tahu, apa yang kita mampu, kita kerjakan daripada sunnah Nabi SAW di dalam wudu. انظروا إلى أهل العلم حينما يتوضؤون وهم يستحضرون أنهم سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، يغسل أحدهم وجهه بالماء فيقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه ويوم تسود وجوه، يستذكر في كل خطوة أنه سيلاقي الله سبحانه وتعالى. Maka tata cara wudunya orang saleh itu setiap detik wudu itu mengingat lawan Allah. Makanya orang saleh itu dulu kalau berwudu, pas waktu membasuh muha berdoa lawan Allah. Pas waktu membasuh muha ingat lawan Allah. Ya Allah, putihkan wajah ulun yang mana di hari kiamat putih wajah-wajah kekasih Engkau. Dan jangan sampai hitamkan wajah ulun di hari kiamat yang mana hitam wajah musuh Engkau. يغسل يده يبدأ باليمنى فيقول اللهم آتني كتابي بيميني ولا تؤتني كتابي بشمالي. موجود مجموعة من هذه الأدعية، هذه لابد أنكم حين الوضوء تستذكرونها حتى يكتب الله لكم الخشوع في الصلاة. Maka orang soleh kalau membasuh tangan kanan berdoa, ya Allah berikan nanti kitab catatan amal ulun dengan menggunakan tangan kanan. Kalau dengan tangan kiri jangan diberikan kitab catatan amal ulun dengan tangan kiri. Dan itu semua doa-doa setiap anggota badan ketika membasuh kepala, membasuh batis, itu ada doanya dikumpulkan oleh para ulama. Maka ayo kita mari usahakan kita mengamalkan apa yang kita mampu supaya itu semua menunjang kekhusyuan kita di dalam sholat. تنتهي من وضوئك وتبدأ تتحرك إلى بيت الله إلى المسجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ مساجد المسلمين بعباده المسلمين والمؤمنين. Kemudian setelah kita wudu, selesai kita wudu, kita berangkat menuju masjid untuk menunaikan sholat. Dan beliau mendoakan mudah-mudahan masjid-masjid kita, musola-musola kita dipenuhi dengan orang-orang muslimin dan muslimat. حينما تمشي إلى بيت الله إلى المسجد تأمل الثواب. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخبرنا عن ثواب الذين يمشون في المسجد يمشون إلى المسجد أخبرنا بذلك لكي نفرح به، يفرح به عباد الله المؤمنين. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يكتب لنا في كل خطوة إلى بيته 10 حسنات ويكفر عنا 10 سيئات في كل خطوة من الخطوات. ما أخبرنا رسول الله بهذا عبثا، أخبرنا لكي نفرح ولكي نزيد ولكي نستمر ونواظب. Masya Allah. Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi orang yang berangkat ke masjid. Dan Nabi SAW memberikan kabar gembira ini bukan hanya cuma-cuma, kada sembarangan. Nabi ini memberikan kabar gembira supaya kita gembira untuk berangkat ke masjid. Jadi dalam hadis Nabi mengatakan bahwa apabila seseorang hamba Allah itu berangkat ke masjid dari rumahnya,
maka setiap langkah yang dia jalankan itu mendapatkan 10 kebaikan dan dihapus 10 kesalahan. كل هذا تأملوا، كل هذا نحن في اتصال، في حالة اتصال القلب مع الله سبحانه وتعالى، من أول ما بدأنا الوضوء وانتهينا من الوضوء قلنا دعاءه سبحانك اللهم أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بدأنا نمشي إلى المسجد نتأمل صلتنا بالله، أن الله الآن بكل خطوة يكفر عني 10 سيئات، يكتب لي 10 حسنات. كل هذا وأنا في حال اتصال القلب مع الله سبحانه. Nah, ini kata beliau tata cara untuk khusyuk di dalam salat kita, yaitu dengan terus-menerus menyambung hati kita dengan Allah. Dari mulai wudu hati kita sudah menyambung dengan Allah. Dari mulai wudu kita ingat pacang berdiri di hadapan siapa kita. Ketika membasuh muha ingat pulang lawan Allah, bahwa ya Allah putihkan wajah ulun. Ketika membasuh tangan, ya Allah berikan kitab catatan amal ulun dengan tangan kanan ulun. Kemudian selesai daripada wudu kita berdoa pulang, baca doa wudu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah selesai berwudu kita ingat Allah pulang. Ingat bahwa setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan ke masjid, maka 1 langkah 10 kebaikan dan 10 kesalahan dihapus oleh Allah. Ini adalah tata cara untuk supaya kita khusyuk di dalam salat kita. تأتي إلى الصلاة الآن وصلنا إلى تكبيرة الإحرام، فيقول المصلي الله أكبر. كلمة الله أكبر يجب على كل واحد منا أن يفهم معناها، عربي أو غير عربي يجب أن يفهم معنى الله أكبر. هي كلمتين، الله كلنا نعرف الله سبحانه وتعالى، أكبر ما معنى الله أكبر. Maka setelah kita selesai berangkat kita dari masjid, rumah ke masjid, maka waktunya kita melaksanakan sholat, yaitu pertama adalah takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram kita tahu di situ ada kalimat Allahu Akbar. Maka kata beliau, ayo mari kita berusaha wajib untuk memahami apa garang kalimat Allah, apa garang kalimat Akbar, sehingga digabung menjadi Allahu Akbar. Apa makna yang tersirat daripada kalimat Allahu Akbar? حينما نقول الله أكبر يجب أن ندرك بقلوبنا بعقولنا بإحساسنا كله أن الله أكبر من كل شيء في هذه الدنيا. Ketika kata beliau mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka wajib hati kita menyaksikan, mengiyakan, meyakini dengan seluruh keyakinan kita Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dari semua perkara. Allah Subhanahu wa ta'ala akbar min kulli hammin anta tufakkir fihi, min kull mashakilik, kull masaibik, kull shay anta tufakkir fihi, Allahu akbar min. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah itu lebih besar daripada masalah yang besar yang menimpa kepada kita. Maka siapapun dari kita yang memiliki masalah besar, problematika hidup, Allahu Akbar, ketahuilah Allah jauh lebih besar dari masalah yang besar yang menimpa kepada kehidupan kita. Idza kanat mushkilatuk anna 'indak walad la yuti'uk aw waladun 'asi, فالله سبحانه وتعالى أكبر من مشكلتك هذه. Maka siapapun dari kita yang memiliki masalah, mungkin ada anak yang durhaka atau anaknya nakal, ketahuilah Allah lebih besar dari permasalahan yang kita alami sekarang. عندك زوجة تتعبك ولا تطيعك فهذه مشكلة تقول الله أكبر فالله أكبر من مشكلتك هذه. Maka siapapun dari kita ada bisi bininya mucil malawan tarus, kada mau taat, mau yaki jorong banjar. Allah lebih besar dari masalah istri kita.
والعكس صحيح أيضا حتى لا يزعل النساء. ممكن يكون عندك زوج متعب وكذا، هذه أيضا الله سبحانه وتعالى أكبر من مشكلتك. Nah jadi sini sakira adil, sakira binian kada sarik, mungkin bebinian juga ada bisi laki nang pina macal teh, pina dolim, pina nyahan. Maka ketahuilah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah lebih besar dari masalah yang kita hadapi sekarang. نعم، عندك مشكلة دين، عندك مشكلة مال، تحتاج إلى أمال لبناء بيت، لسيارة، لأي شيء، الله سبحانه وتعالى أكبر من كل هذه الأشياء البسيطة. Maka ujar sidin, apapun permasalahan problematika hidup kita, mungkin kita beisi hutang atau beisi cita-cita, hendak beisi mobil atau yang sekiranya nyaman kita berjalan, semua itu Allah lebih besar dari apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. فأنت حينما تقول الله أكبر أنت تدخل بجسدك وبعقلك وبروحك وبكل أعضائك، تدخل إلى حضرة الله سبحانه وتعالى. Maka ketika kita masuk dalam takbiratul ihram, kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita, jasad kita, akal kita, hati kita, pikiran kita masuk ke dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. وتدخل إلى حضرة الله سبحانه وتعالى وأنت تدرك أن ربك سبحانه وتعالى الآن في هذه اللحظة هو ينظر إليك، مطلع على قلبك، مطلع على الخفايا التي في عقلك تفكر فيها، الله مطلع عليها سبحانه وتعالى. Ketika kita sudah masuk ke dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala, akal kita mulai memahami bahwa kita berhadapan dengan Allah. Akal kita memahami Allah melihat kita, Allah melihat hati kita, Allah melihat segala melihat kepada akal-akal kita. تبدأ بفاتحة الكتاب فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. كل آية تتلوها من فاتحة الكتاب يرد الله سبحانه وتعالى عليك. في كل آية تتلوها تقول الحمد لله رب العالمين، يقول لك الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. Maka setelah kita takbiratul ihram, kita masuk ke dalam surah Al-Fatihah. Ketahuilah, setiap ayat di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ketika kita membaca satu ayat itu langsung kita dapat respon dari Allah. Bukan semua ayat, tapi setiap per ayat kita baca langsung respon dari Allah. Apabila kita mengucapkan misal Alhamdulillahirabbil alamin, pujian hanya kepada Allah pemilik seluruh alam, Allah langsung merespon, ujar Allah, hamidani abdi, hambaku memuji lawan aku. تقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقول لك الله سبحانه وتعالى عظمني عبدي قدسني عبدي. هكذا جواب على كل آية أنت تتلوها. الله العظيم سبحانه وتعالى يرد عليك في كل آية تتلوها. Nah, maka ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, Allah pemilik hari akhirat, maka langsung ada respon jawaban dari Allah. Ujar Allah Ta'ala, Azzamani abdi, hambaku mengagungkan aku, asna alayya abdi, hambaku memuji-muji kepada aku. Maka setiap ayat yang kita baca di dalam Fatihah itu langsung direspon oleh Allah dengan respon yang cepat. طيب، ثم في فاتحة الكتاب دعاء، وهذا أعظم الدعاء الذي نطلبه من الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن أعظم الدعاء لما جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة. دائما ندعو الله بهذا الدعاء. Kemudian ketahuilah, di Fatihah itu bukan hanya memuji. Awal ayat memuji, ayat kedua memuji, ayat ketiga memuji, setelahnya baru doa. Jadi di dalam Fatihah itu ada kandungan doa
yang mana di situ paling bagusnya apa yang kita pinta. Jadi di dalam Fatihah itu Allah melajari kita untuk meminta sesuatu yang paling bagusnya untuk kita pinta. Karena kalau seandainya perkara itu bukan paling afdol, maka Allah kadang menyuruh kita, kadang menulis di dalam surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah adalah paling afdolnya surah. وهذا الدعاء أعظم الدعاء لأن ماذا؟ لأنه هو الدعاء الوحيد في سورة الفاتحة. طيب، وسورة الفاتحة فريضة كما قلنا، ما في صلاة بدون الفاتحة. Maka di situ di dalam surah Al-Fatihah di situ mengandung doa wahid. Nah, di situ ada permintaan yang mana kita tahu surah Al-Fatihah adalah surah yang wajib bagi kita. Apabila kita tidak mengerjakan maka kada sah salat kita. Walhasil di situ ada mengandung doa yang sangat agung di dalam surah Al-Fatihah. طيب، من منكم يذكرنا ومن منكم يعرف هذا الطلب الدعاء الذي في سورة الفاتحة؟ Mungkin adakah bubuhan pian nang tahu dan minta jawabakan di dalam surah Fatihah tuh kita minta apa yuk kira-kira? Mobil kah, minta sepeda motor kah? لا بلاش انتم يا guru-guru ha. Untuk guru-guru adalah nang tahu. Tingginya sidin. أنتم كل يوم تقرؤون الفاتحة وبل في كل فرض تقرؤونها 4 مرات أو مرتين وتطلبون هذا الدعاء من الله. Bun pian sebenarnya kalau sadar kita nih sembahyang 5 kali sehari, membaca Fatihah ada nang 4, ada nang 3 lah. Sebenarnya kita tuh ada di dalam Fatihah tuh kita kadang merasa kita tuh meminta lawan Allah permintaan yang paling mulia. Ada nang tahu lah yo. Nya sidin betakoni saya kira lebih paham aja. Ada kayak ada jawab? Ada jawab? خلاص؟ ما شاء الله، تمام، أحسنت، جزاك الله خير. منتب. ما شاء الله، تبارك الله. نعم، طلبوا الهداية من الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. كم مرة في اليوم نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ والله سبحانه وتعالى ما أوجب علينا دعاء، ما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا دعاء إلا طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. هذا الذي جعله الله فرض واجب علينا. Nah, maka permintaan di dalam surah Fatihah itu permintaan yang agung. Ia dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, berikan kami hidayah. Berikan kami hidayah. Nah, itu jawabannya. Maka permintaan tuh kada diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua permintaan kada diwajibkan oleh Allah kepada hambanya kecuali sebuting minta hidayah. Minta hidayah itu diwajibkan oleh Allah taala dalam surah Al-Fatihah. Ya guru, adan? Lama. طيب خلاص. 3 دقيقة. 3 menit lagi. 3 menit. بس نريد نوصل إلى السجود وبعدين خلاص تدخل. طيب العفو، أنا يعني أختصر قليلا إن شاء الله تعالى. Jasidin permintaan maaf imbani mungkin 3 menit aja lagi sidin ringkas Jasidin. Ada lawas dah. طيب بعد الفاتحة ماذا عندنا بعد الفاتحة؟ Sesudah Fatihah apa yuk kira-kira kita nih? سورة. سورة قصيرة وسورة طويلة وبعض الآيات. صحيح؟ Baik Jasidin, ya kalaulah jadi surah pendek kah, surah panjang kah, sebagian ayat kan setelah Fatihah walhasil membaca surah. طيب نصيحتي أنك الصور هذه القصيرة التي تحفظها بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر أو هذه الصورة القصيرة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق. اقرأ تفسير ما معنى الذي أنت تقرأه. اقرأ تفسير ألم نشرح لك صدرك. احفظ هذا التفسير، ليس صعب أنك تفهمه، ليس صعب أنك تفهم إذا جاء نصر الله والفتح. اقرأ تفسيره واحفظه حتى حينما تقرأه بعد الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح تعرف ماذا تقول.
تتأمل تتفكر فيما تقول. Nah, berhubung masalah kekhusyuan di dalam sholat, nah, karena ini kan pembicaraannya bab khusyuk dalam sholat, beliau menasihati kepada pian, artinya memberi saran, kita kalau hafal surah-surah pendek, amun kawa ujasidin buka terjemahan surah-surah pendek tadi. Misal surah pendek Qul huwallahu ahad, nang kada tahu artinya ayo buka terjemahannya, atau surah Alam Nasyrah laka sadrak, atau semua surah pendek yang ada di dalam Al-Qur'an, ayo buka terjemahannya. Supaya napa Jesidin? Supaya sembahyang kita meningkat. Nang dahulu kada paham artinya, wah ini mulai paham artinya, dan itu menunjang kekhusyuan dalam salat kita. طيب انتقل مباشرة إلى السجود. لأن السجود من أعظم الأركان وأهمها في حضور القلب. Kemudian kita langsung terakhir kita pindah langsung ke sujud. Kenapa langsung ke sujud? Kada ruku, kada etidal, karena sujud itu adalah rukun yang paling mulia di dalam salat. نعم. وإن كان في الركوع كلام مهم جدا. نعم. Sekalipun ruku itu ada pembahasan yang sangat-sangat penting, tapi kita liung karena ruku itu karena langsung ke sujud. هذا الركوع أنت لا يمكن أن تعمله لعبد من عباد الله، لأي مخلوق من المخلوقات لا تستطيع أن تركع له، لأن هذا الركوع فيه ذل وفيه خضوع وانكسار أنت تجعله لربنا سبحانه وتعالى. Nah, sebenarnya uji sini kalau kita namanya ruku hakiki itu kadada manusia yang sanggup sebenar-benarnya ruku. Karena ruku itu bujur-bujur menghina, bujur-bujur menghamba lawan Allah. Dan manusia ini kadang-kadang sebenar-benarnya 100% kawa ruku bujur-bujur lawan Allah. والانكسار والتذلل لله سبحانه وتعالى هو الذي يريده الله من كل العبادات. كل العبادات المقصود منها عند الله سبحانه وتعالى أن يظهر انكسارك لله وأن يظهر ذلك لله. فصورة الانكسار هذا هي في الركوع. Maka penghambaan kita kepada Allah, pengemis kita merasa meminta, merasa hina, merasa perlu dengan Allah, ini adalah hakikat tujuan Allah kenapa menyuruh kita beribadah. Semua ibadah apapun itu tujuannya satu, supaya kita ini menghamba, mengemis, merasa perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. ثم تأتي إلى أقرب مكان بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ما هو أقرب مكان؟ هو السجود، كما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد. Kemudian kita setelah ruku melakukan rukun. Yang mana rukun yang paling afdol? Karena di rukun ini kita paling dekatnya hamba dengan Allah secara kedudukan. Secara kedudukan paling dekatnya hamba dengan Tuhannya ketika sujud, sebagaimana hadis Nabi SAW, ujian Nabi bersabda, paling dekatnya hamba dengan Tuhannya yaitu dalam keadaan sujud. طيب الآن تأملوا معي. هذا قرنوفل أنصاري. تأملوا معي. يرتب لي موعد مع وزير من الوزراء أو مع رئيس، ثم أنا أذهب إلى هذا الرئيس وأقول له السلام عليكم ورحمة الله، سلامات باقي، وأرجع فقط. هذا الذي أفعله. Nah, misal Sidin hendak memberi kita pemahaman, saya kira kita sampai berpikir nih. Ini seandainya di sini aku memberi pemahaman lah, ini ada guru kita, Guru Noval. Guru Noval artinya menjadwalkan bahwa beliau akan ketemu daripada aparat pemerintah, misal bupati atau gubernur. Kemudian Jisidin kuhakuni, habis itu aku datang wadah gubernur. Imba datang wadah gubernur, aku bertamu satu umat, habis itu aku bulik. Bertamu sumat langsung bulik. Nah, kira-kira kayak apa tuh? طيب هل هذا من العقل أنني أنا أوصل إلى الوزير أو إلى رئيس كبير، أوصل إليه ولا أطلب منه ولا شيء، بس أقول السلام عليكم مع السلامة. Kira-kira ini termasuk orang berakal lah. Tatamu gubernur kada minta apa-apa tuh orang berakal lah. Datang langsung cumplang bulik, kada ada permintaan misalnya, kada ada apa usulan. Nah, itu kira-kira apakah termasuk orang berakal nah, itu tuh? ولله المثل الأعلى. حينما نصل إلى السجود نحن نصل إلى حضرة ربنا سبحانه وتعالى.
هل يعقل أنني أنا أسجد أقول الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وأقول الله أكبر؟ هل هذا عقل؟ ما أطلب ولا شيء من الله، ما أريد شيء من الله. Nah, sama ini kiasannya lawan Allah, sekalipun Allah tuh kadang-kala dikiasakan dengan manusia lah. Sama kita lawan Allah juga. Kita sujud itu datang lawan Allah, hakikatnya kita datang lawan Allah. Mbak tuh kita datang lawan Allah di waktu sujud, kita membaca subhan rabbiyal a'la, kemudian kada minta apa-apa. Kira-kira bakal lah itu tuh. Nah, itu sama. يعني نحن حاجاتنا كثير عند الله سبحانه وتعالى، حاجات دنيا، حاجات آخرة، حاجات زوجة، حاجات ذرية، حاجات كثير أشياء. أبناؤنا نريد لهم الهداية، القريب منا نريد له العافية والشفاء. نحن نأتي إلى عند الله سبحانه وتعالى أقرب نقطة إلى الله سبحانه وتعالى ثم سبحان ربي سبحان الله أكبر. لماذا؟ Kita nih, ya Allah, kisah ada minta uji sidin, padahal hajat kita banyak benar. Kita nih banyak benar hajat dunia, hajat akhirat, hajat gesan anak kita, hajat gesan bini kita, hajat gesan diri kita. Banyak kita nih berisi hajat. Kemudian di sini kada pintarnya, pas waktu bertemu dengan Allah, paling paraknya hamba dengan Allah kada minta apa-apa. Nah itu kata pintar di sini nggak itu tuh. Nah. وحبيبكم صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يدعو الله سبحانه وتعالى على الأقل لا يترك هذا الدعاء، يقول بعد سبحان ربي الأعلى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا من؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ثبت قلبي على دينك. من الذي يحتاج إلى تثبيت القلب؟ نحن أو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad SAW itu kalau sidin sholat sujud pasti sidin ada yang diminta, minimal aja sidin. Nabi itu mintanya di waktu sujud tuh paling minimal Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkan hati ulun atas agama engkau. Itu minimal yang paling diminta. Nah kira-kira aja sidin kita nih berhajat dolawan Allah Ta'ala, masa kada minta kayak itu. Nah Nabi SAW aja orang yang disayang oleh Allah minta di dalam sholat. Minimal apa? Minimal minta ketetapan hati lawan agama. والعبد الفقير والله كنت أرى ناس في المسجد الحرام من بعض الحجاج ولا من بعض أهل الحرم الذين دائما يجلسون في الحرم كانوا والله يسجدون ويطيلون في السجود وأحيانا أعد لبعضهم أكثر من ساعة وهو في سجدة واحدة. Masya Allah. Aku Sidin berisi pengalaman karena Sidin bagana di Makkah. Waktu aku rancak aku berkunjung ke Masjidil Haram. Aku melihat orang-orang yang umrah, orang-orang yang haji. Itu waktu di sana itu sujudnya lawas benar. Sampai suatu saat pernah Sidin kuhitung lawasnya nih. Kuhitung sekali lebih pada sajam sujud aja tuh orang tuh. As'alullah subhanahu wa ta'ala أن يبلغكم الطواف بالكعبة المشرفة وزيارة بيت الله الحرام. Mudah-mudahan kita berataan Allah sampaikan kita sampai ke tanah haram, sampai kita bisa tawaf ke Ka'bah, sampai kita bisa ke tawaf di depan Ka'bah al-Musyarrafah. وأذكر مرة من المرات أحد الحجاج الباكستانيين باكستان والعبد الفقير أسمع القرآن. Menyetor hafalan lawan guruku. Menyetor hafalan ada seorang dari Pakistan. Ini sembahyang sujudnya lawas. Sampai aku membaca lawan guruku menyetor sehajus Quran masih sujud. Imba tuh 2 juz Quran masih sujud. 3 juz Quran masih sampai 4 juz Sidin. Quran tuh masih aja sujud. Masyaallah. يعني سألت صديقا معنا يعني أستاذ القراءات يعني قلت له بالله أسأله ماذا كان يدعو الله سبحانه وتعالى في هذا السجود الطويل. صوتي قامت. أيها. Habis itu Jasin karena kalalawasan akhirnya aku betakon elon paguruanku.
Artinya guru, orang ini lawas benar sujud kira-kira apa yang dimintanya nih. سأل هذا الرجل الذي يسجد قال له يعني ما هو الدعاء الذي تدعو الله سبحانه وتعالى به؟ قال أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت لأنه أخشى أنني أسمع أذان الصبح أذان الفجر ثم ينقطع قيام الليل وينتهي السجود وأنا أريد أن الله يبارك لي في وقت السجود أريد أن يكون طويلا. Sekalinya Jasidin muyak sudah aku kutakuni orangnya kutakuni. Desa kutakuni artinya ikan ini sujud lawas benar napa gerang nang diminta. Sekalinya yang diminta sakira minta berkah waktu artinya panjang waktunya. Minta panjang waktu aja. Kenapa? Karena ujarnya madakan kalau aku sujud lawas, kalau pinah kada kawa tahajud, lawan kalau pinah kada sembahyang subuh. Jangan waktu, itu yang diminta olehnya. رأيتم كيف أهل الخشوع في الصلاة لا يشعرون بوقت الصلاة يشعرون أن وقت الصلاة قليل حتى لو جلسوا فيه كثير هم يشعرون أن الوقت هذا قصير جدا. Masya Allah. Jadi aku Jasidin melihat dengan mata kepala aku seorang orang-orang nang merasakan kenikmatan sembahyang. Orang nang asik lawan sembahyang aku melihat Jasidin. Orang tuh sembahyang lawas cuma asa inya tuh asa satu mat. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا في هذه الدقائق من العلم الشرعي. Mudah-mudahan kita minta lawan Allah, mudah-mudahan Allah berkahi atas apa yang kita dengar daripada ilmu di maghrib ini. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا بكم لقاء مرة ثانية. Kita meminta lawan Allah, mudah-mudahan Allah takdir pulang, mudah-mudahan kita kawa bertamuan pulang. Di sini atau di Makkah? Nah, di sini atau di Makkah Jasidin. Mun kau di Makkah Bang Le. Guru mau Makkah. Silakan. Tunggu insyaallah. طيب وإذا كتب الله لنا لقاء مرة ثانية إن شاء الله نتكلم عن الدعاء المستجاب كيف يكون دعاؤك مستجاب. Betul bilanya Sisin ada takdir pulang ke sini aku hendak membahas tata cara saya kira doa itu pengabulan tuh kayak apa caranya doa mustajab. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baiklah Bapak Ibu, semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat serta dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita